क्या हो गया अचानक जकिया जो है ना वो बड़े उदास। मैंने कहा जकिया वो आपकी सिस्टर की पारा तो मैं उधर जा रही हूँ ना पारा परेशान ना हो, ठीक है। ठीक है अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जहाँ रहे खुश रहे, रहे हंसते मुस्कुराते रहे, फूलों की तरह अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, आपकी परेशानियां दूर फरमाए, बीमारों को शिफा अता फरमाए, बे औलादों को औलाद अता फरमाए। सुबह वाले लोग स्टार्ट एंजॉय करें। कौसर जो है ना वो घर के काम समेट रही है। सुबह सुबह कहते हैं ठंडे टाइम जो है ना मैं अपने घर के काम संभाल लूँ। रात को जो है ना ये चारपाइयाँ सारी बाहर निकालती हैं। सुबह को ये कुड़ियाँ जो है ना सारे कटड़े अंदर जाके साट देती है। अभी देखिए मैं बुला रहा हूँ और जरी बात भी नहीं सुन रही, कोई रिस्पांस भी नहीं आया, चारपाई लेके दौड़ गई है। मैं कौन सा छोड़ने वाला हूँ, मैं भी इसके पीछे पीछे जाऊंगा और देखूंगा ये कैसे नहीं रुकती। हाँ जी। अभी ये तो नहीं है, चलो काम आप संभाल रही हो, हमसे बात ही करना छोड़ दो। नहीं, कौन सा मैंने आपको बोला है कि मैं बात करना छोड़ दूँ? अभी मुझे सारे सवालों के जवाब मिल गए जब आप ये चारपाई लेके जा रहे थे। नहीं, वो चारपाई लेके जा रहा, आप उधर ऐसे बात कर रहे थे, मैंने कहा मैं जब तक वो डाल के आ जाती हूँ। तो हाँ, शाम को बाहर निकालते हैं, सुबह डाल देते हैं, और क्या। ये भी उठाओ ना फिर। हाँ, ये भी 2 डालनी है। विवर कह रहे थे आप जो है ना काफी कमजोर हो, आपकी सेहत नहीं बने, जगह खून नहीं बना रहा, ऊपर से जो है ना आप पकौड़े समोसे खा रही है। क्यों खा रही हो ये? नहीं, वो कल ऐसे भूख लग रही थी तो मैंने कहा आपको कुछ लेके आना, तो आप भी समोसे पकौड़े लेके आए। मैंने आपको कौन सा बोला था कि आप मेरे लिए समोसे पकौड़े ले आओ? मैंने बोला है? मैंने क्या बताया था? मैंने कहा बड़े बाजार में जो है ना हमें और कुछ नजर नहीं आता, बाकी है वो फ्रूट वगैरह। और फ्रूट वगैरह तो होते हैं, आप खुद लेके आए समोसे पकौड़े। मैंने तो नहीं बोला, मैं तो ऐसे बोला है कि मुझे भूख लग रही है, कुछ लेके आओ। तो आप जब वापस आए तो देखा वो मतीरा भी था और समोसे पकौड़े भी। मतीरा था, वो भी एक फ्रूट है। हाँ। और जो है ना क्या ले आते, बाकी फ्रूट वगैरह जो आपके लिए वो अलग से मैं ले आता हूँ। सेब हो गया, खुबानी हो आज वो गई, बता रही थी साकिब का पानी खत्म हो गया। यही बोतल है हाँ, खत्म। हाँ। दूध दूध वो रखा हुआ है, एक डब्बा आधा पड़ा हुआ है, एक मुकम्मल अभी रखा हुआ है। 2 डब्बे लेके आए थे ना, तो एक अभी आधा है, एक जो है ना वो अभी मुकम्मल रखा हुआ है, उसको ओपन भी नहीं किया अभी। तो ये पानी की बोतल यही थी, वो आज ख़त्म हो। वो जो छोटे वाली डाल के ना तो कूलर में डालती हूँ ना, तो वही छोटे वाली बस थी, वो डाल दी और ख़त्म हो गया। चलो ये जो है ना पानी तो मैं आपको लेके दे दूंगा। दूध वगैरह जब खत्म हो तो वो मुझे बता दिया करो, क्योंकि आपको पता है हम डिब्बे वाला दूध यूज़ करते हैं, दूसरा दूध जो है ना उसको पचता नहीं भाई है। और अम्मी जान आज वो शादी पर जा रहे हैं, तो वो उनको छोड़ने जब जाएंगे ना, आप जाए, हसीब जाए या मुनीब जाए, जो भी जाए, तो उनको पैसे दे देना, वो फिर पानी ले आएंगे। हाँ जी वो तो दे वो दो, देरा बखा जाएंगे तो उधर से बड़े वाली बोतल तो उधर से मिलती है ना। क्योंकि हम जब साकिब को दूसरा दूध पिलाते हैं ना गाय वाला, फिर उसको मोशन वगैरह हो जाते हैं। तो ये डिब्बे वाला पिला रहे हैं, अभी उसकी सेहत जो है ना बिल्कुल ओके है। और भी मेरे एक सवाल कर रहे थे कि आपका जो है ना गला क्यों ख़राब है, आपकी आवाज़ ऐसी क्यों है? आवाज़ मेरी जो है ना वो बचपन से ऐसी है, और काफ़ी मैंने इलाज भी किया है, नमक वाला पानी उसके गरारे भी किए हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े डॉक्टर के पास अस्पतालों में भी गया हूँ, जितने मुझसे कोशिश हुई मैंने इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टर ने बोला है गला जो है ना बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। तो लिहाजा जैसे ही आपकी उम्र में इजाफा होगा ना, उम्र आपकी बढ़ेगी तो ये सही हो जाएगा। और उम्र मेरी अभी 23 साल तकरीबन हो गई है, तो पहले मेरी आवाज़ बिल्कुल डाउन थी, अभी कुछ तो मैं बोल पा रहा हूँ ना। जैसे जैसे उम्र मज़ीद बढ़ेगी ना तो मेरी आवाज़ जो है ना मुकम्मल खुल जाएगी, आपकी दुआओं से। दुआएं में किया करो मेरे वास्ते, सही है? मवेशियों वाले बारे में आए हैं, गर्मी की कंडीशन भी बहुत सीरियस है, इतना इंतहाई गर्मी है ना। अभी इनको खोल के जो है ना छाँव में बांधेंगे, और ये अभी भूसा वगैरह डाला है अम्मी ने, वो खा रहे हैं।
अम्मी जान के पास आया था कि वो आपको पता है ना फौसियाँ वगैरह उठा रही हैं। ये देखिए इधर आई हुई है, फौसियों का थाल भर रही है। हाँ जी, सफाई कर रही हूँ, जो बाहर वाली सब कर लिया है, फिर ये मैंने कि कर लूँ अंदर वाली। अभी आधा आधा बठल डालती हूँ, मगर ज़्यादा फुल डालूँ तो मुझे उठाया नहीं जा रहा। आपको देखे मेरे बाजू का मसला बना हुआ है ऐसे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पा के डाल देती हूँ। नहीं वो बाजू को क्या हुआ है? ऐसे पता नहीं क्या, इधर उधर भी नहीं है, ये इथो रखते इधर नीचे, पता नहीं ऐसे कोई रख कर गया, पता नहीं क्या मसला। राख चढ़ी हुई है, वो एक जगह पे रख के सोए होंगे ना। हाँ नहीं, ऐसे तो मैं रख नहीं सकती ना, ये पर रख सकती हूँ, ऐसे मैं ये सीधे रख के सो जाती हूँ। अगर मैं ऐसे ऐसे करूँ ना तो फिर तकलीफ़ होने लगती है। तो इसलिए रात में मालिश वगैरह भी किया है, बढ़िया थी ना तो फिर समझो वो पट्टे खोलती है, सेट करती है, लेकिन वो मैं लगाई है तो फिर भी कोई फर्क नहीं है इसलिए। तो व्यवहार इतने गर्मी में जो है ना 50 बट्ठल ये उठाना, क्या बोलते हैं, गोबर के 50 बट्ठल उठाना बड़ी हिम्मत की बात है। और हमारी अम्मी जान जो है ना सुबह सवेरे ये काम कंप्लीट कर लेती है। और हमें वो मशवरा जो हुआ था आपका और अब्बू जान का, ये मवेशी जो है ना वो आप वापस करने वाले थे। हाँ सारे नहीं करने, कुछ करना है, जो दूध वगैरह नहीं दे रही, जो ऐसे बछड़े हैं ऐसे समझो, वो सब हटाएंगे। लेकिन जो अभी न्यू बच्चा देने वाली है, जो और न्यू हुई खड़ी है, लेकिन फिर अगर आस उम्मीद हो जो बच्चा देने वाले हो, वो 5-4 खड़ाएंगे, ताकि दूध के मसला बनता है। चलो दूध जो देंगी ना, जब न्यू बच्चा देंगे दूध होगा, फिर वो ना कोई दूध बेच के ना कोई ख़र्चा भी उठा सकते हैं, लेकिन अपने घर का भी दूध जो है वो कम ला सकते हैं। गर्मियाँ हैं, लस्सी भी बनती होती है और बच्चे भी दूध पीते हैं, आप भी चाय पीते हैं, तो वैसे गुजारा हो जाता है। ये बात है, सारा नहीं हटाना तो फिर तो कोई फ़ायदा ऐसे जो है ना हवा में उड़ते उड़ते खबर आई कि मवेशी जो है ना वो सारे वापस कर रहे हैं। तब भी जो है ना टेंशन से मुझे पसीना भी आ गया, पसीना बह रहा था सारा मेरे चेहरे से। मुझे मैंने कहा अल्लाह क्या हो गया ये अचानक सारे मवेशी वापस, इनकी खिदमत की है, इतना पाल पोस के उनको बड़ा किया है, फिर ये वापस कर रहे हैं। तो असल वजह ये है अम्मी जान जो है ना ये उनकी खिदमत करते करते जो है ना बहुत ज़्यादा थक जाती है। नहीं, इतने मुझे बड़े थकने की कोई टेंशन नहीं है। कि तो बहन भाई सब देखते हैं, जिनको पता है हम बताया तो बताया, जिनको नहीं पता वो बार बार ये बोलते हैं हमको इतना जानवर है, आप इतना कमाने वाले हैं, आप फिर भी ऐसे करते हैं। लेकिन क्या है, दूसरों के जानवर है, हमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमें उन्हें जो हिस्सा मिलेगा। और हम देखें कितना खर्चा, तूड़ी मोल दी, टुकड़े खाल वंडा सब खर्चा तो घर से खिला रहे हैं, ये भी बड़ा मुश्किल है जो इन्हें को संभालना। इसलिए हम जो दूध वाली है हम वो रखेंगे, जो दूध नहीं दे रही, जो बछड़े जो बड़े हो गए हैं वो भी ऐसे न कुछ कम कर दें, बोले कुछ हटा दें, कुछ उतना झलें जितना उन्होंने खर्चा भी उठा सके। तो ऐसे सब का खर्चा नहीं पूरा होता। तो दूसरी गाल ऐसे सब जानवरों को देखते ढेर दूसरों का माल है, फिर कहते हैं ये आपके हैं, इनके हैं, ऐसे वैसे। लेकिन बस अपने होते ना घाव बीजा हुआ जा कोई मसला कोई बचत हो जाती है, लेकिन हर चीज़ जो मुल्क के लेते हैं ना तो ये जरा मुश्किल से गुजारा होता है। हाँ ये देखिए ना, जो भी बंदा मवेशी देता है वो कहता है जी अपना खुद इनको करो और खिलाओ। हाँ घास हो गया, खाल वंडा और भी होते हैं, भूसा, ये वो मैल वगैरह सारा खर्चा जो है ना हमारे सर पे होता है। जी और वो साल बाद 2 साल बाद एक बच्चा देती है, जी। वो भी कोई तो अल्लाह पाक संभाल लेता है, हाँ कोई अब बच देखें जाते हैं, उनमें से हमें थोड़ा बहुत हिस्सा आता है। ऐसा तो ही इनको खिला खिला के जो है ना हमारी जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना नुकसान हो रहा है, और घर के हमारे मुश्किल से हालात चलते हैं, जी। ऊपर से इनके अखराजात। इसलिए हमने अब्बू ने मशवरा किया कि जो है ना 2-3 गाय रखते हैं हाँ सिर्फ दूध के लिए, बाकी वापस। हाँ और जो अपने वाली
वो खाला ने लेके गए थे, वो तो रखेंगे घर में। हाँ वो अभी खड़ी है, उनका छोटा बच्चा भी है, दूध भी दे रही है, वो तो हमारी अपनी है, वो तो नहीं बेच सकते। तो जो बाकी जिनकी है ना वो वापस कर रहे हैं। वैसे देखें ऐसे बड़े बड़े जो बछड़े होते हैं ना, ये मोल लेके ऊपर ले देते हैं हमको, ये 2 लाख का 1.5 लाख का ऐसे, उन्हें की जो मूड़ी होगी वो उनके पैसे होंगे। जो आगे साल 6 महीने हम खिलाएं पिलाएं खिदमत करें फिर बेचें, अगर वो 1.5 लाख का 2 लाख का बिक जाए तो उन्हें जो हमें 50,000 जो 25,000 आएगा। 25,000 वो आएगा। बंटवारा हो हम जाता यही है। चीज़ से हम पाल रहे हैं। जो अगर गाय हैं तो वो गाय उनकी जो वो बच्चा देगी, वो बच्चा जब बड़ा होगा उनसे वो अधो अधिक हो गया, आधा मालिक की होगी आधा हमें होगी। लेकिन हम ये सर मेहनत कर बहुत रहे हैं, बड़ी मेहनत तो है ऐसे ये ना मवेशियों मोटे को पालना। ऐसे ही में निकम्मे ना फिरते रहे, चलो कुछ मेहनत कर रहे हैं कुछ रोज़ी बन जाए, सिर्फ ये होता है माल का। लेकिन हम चले आप ऐसा करें, कुछ जो है ना वो वापस कर दे, 2-3 रखे, ताकि आप 50 बर्तन उठाते हैं ना गोबर के, तो तकरीबन 20 कर लें। हाँ ऐसा ही होगा। 20 वाले जो ज्यादा गोबर लाते हैं ना वो वापस कर दे, जो 4-5 बाकी 20 बचेगी बचेंगे, 20 भैंसियों के टोकरे, वो फिर आप उठाना। तो माशाल्लाह से हमारी सुबह नाश्ते वाली रूटीन शुरू हो गई है और अभी हम नाश्ता कर रहे हैं। जिस बहन भाई को नाश्ता करना है वो भी आ जाए। और बहन भी कहते हैं कि कौसर जो है ना वो बहुत कमज़ोर होती जा रही है, खाती पीती कुछ नहीं है। तो बहन भाई ज़रा नीचे तो देखो कितने माल रखा हुआ है, ये तो खाती हूँ और क्या खाऊं। कच्चे वसाल पक्के वसाल, ये पक्के रिजवाना बना के आई है, कच्चे जो है ना कौसर ने काटे हैं और बोल रहे थे कौसर वसाल खाते हैं ना प्याज है, कैसे मोटी होगी। और क्या खाऊं, जो कुछ होता है वो खा लेते हैं। नहीं बच्चे खाएं तो फिर धार धर क्योंकि रात वाला बच्चे खाते हैं ना तो वो जो है ना वो मैदे में जलन करती है और फ़ौरन से जो है ना मेरे मैदे में दर्द तकलीफ़ होने लगती है। तो फिर रात वाला जो सालन होता है कभी कभी रखा होता है तो ये प्याज नहीं काटते, वो सालन के साथ खा लेते हैं। और कभी कभी जो है ना वो ख़त्म हो जाता है सालन। रात वाला ख़त्म हो गया, इस वजह से हमने प्याज बना ली। और आपको ना कोई भी चीज़ खानी हो, नाश्ते में ऑमलेट वगैरह बनाना हो, बता दिया करो, बता दिया करो। नहीं मैं आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकती, क्योंकि कल जो फरमान भाई ने किया आपके साथ वो भी मैंने देखा है, वो भी मैं साथ थी। फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, आपने वो उधर फरमान भाई के पैसे देने हैं, वो भी आपको तंग कर रहे हैं और इधर से मैं आपको तंग करूँ कि मुझे ये चीज़ लेकर दो ये चीज़ लेकर दो। तो जितने हमारे पास सब वीवर के सामने 20,000 हमने जोड़ जोड़ के ना, इतनी शादी का ख़र्चा था ना, तो और साकिब की तबीयत कैसी है मेरी तबीयत कैसी है ये सब वीवर को पता होता है। और साकिब का दूध पानी वो दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो ताकि उसकी तबीयत ठीक रहे। तो फरमान भाई को हमने 20,000 जोड़ जोड़ कर दिया है, वो कहता है कि मुझे मुकम्मल दो, और हम मुकम्मल कहाँ से उसको दें। तो ये अबू आज आ रहे हैं वापस, तो इंशाल्लाह अबू फ़ैसला करेंगे, जैसे अबू बोलेंगे वैसा करेंगे। तो बस सब व्यूअर दुआ करें। तो इसलिए मैं आपको तंग नहीं करती कि मुझे ये चीज़ लेकर दे ये चीज़ लेकर दे। कल भी पूरा दिन मुझे ऐसे भूख लगी, पड़ी रही इधर पड़ी रही। बाद में जब वो भूख बर्दाश्त नहीं हुई ना, तो बाद में मैंने मुनीब को बोला कि मुझे काल मिला कर दो। तो बाद में मुनीब ने बोला कि क्या कहना, मैंने कहा उसको बोलते कुछ चीज़ लेके आए। आपको बोला फिर आप समोसा पकौड़े ले आए। फिर व्यूअर कहते हैं कि आपकी तबीयत ऐसी, आप फिर समोसा पकौड़े खा रही थी। वो मैं नहीं बोला, वो इरफान खुद लेके आए थे। बात सुनो, किसी को बताना नहीं। हाँ वो जो फरमान वाला 20,000 था ना, वो भी खत्म हो रहा है। अब वो रोएगा, बोलेगा पैसे दो, मेरे पास खत्म हो रहे हैं। बताना नहीं किसी को। तो मैं क्या करूं, इसलिए तो मैं हर वक्त सोचती रहती हूँ। मुझे यही ना सोचे जो है ना ये नहीं मोटा करने देते हैं। हाँ जी, वो कौसर जो है ना कच्चे प्याज काट के खा रही है, इरफान ऊपर बैठ के दांत निकाल रहा है। नहीं यार बता दिया करो। मुझे यही परेशानी होती है कि हर तरफ से आपको परेशान करते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। इसलिए मैं टेंशन में हर वक्त रहती हूँ, इसलिए मैं कमज़ोर होती जा रही हूँ। बस ये हर वक्त यूँ सोच सोच कर ना सोचा करो, ये ऐसे बातें होती रहती है मर्दों के बीच, कभी लड़ाई तो कभी खुशी। आप इन मामलों में क्यों आती हो,
ایک تو میرا گلا خراب ہے نزلہ زکام کی وجہ سے. نزلہ زکام ہے مجھے بہت زیادہ. کھانسی نہیں ہے, اس لیے گلے میں خراش ہے اور آواز میری چینج ہو جاتی ہے کبھی کبھی. کچرا بھی آ جاتا ہے بیچ میں کبھی. آپ کیوں گھبراتی ہو, کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ یہ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی. پیسے دیے نہیں لیا اس نے, یہ نہیں ہے کہ میں کھا جاؤں گا. جب مجھ سے ہوں گے میں اس کو دوں گا, چاہے 1,000 کر کے بھی دوں. میرا ابھی جو اس کا بیس ہے نا وہ ختم ہونے والا ہے, وہ اس کو نہیں ملے گا شاید ابھی. ہاں اس لیے تو میں نے وہ کل فرمان بھائی کو بولا ہے کہ یہ 20,000 ہے تو آپ یہ 20,000 لے لو, تاکہ یہ بھی ہمارے پاس ختم نہ ہو جائے. تو اور جو 20,000 ہے وہ بھی آپ کو دے دیں گے. وہ مانتا بھی نہیں ہے تو اس لیے ہمارا یہ 20,000 بھی ختم ہو رہا ہے. تو ان کی مرضی ہے, وہ جیسا سوچیں گا. اگر لے گا تو جو بچے ہوں گے وہ دے دیں گے ابو کے آنے تک. یہ دیکھو رضوانہ بھی بڑی ہو گئی ہے, سمجھدار ہے. اب میں نے اس کو دیا ہے, اس نے لیا نہیں ہے. آپ بھی عقل والی ہو نا, کیا میں نے غلط کیا؟ نہیں بات تو صحیح ہے. اس کو لے لینا چاہیے تھا. چلو چھوڑو ان باتوں کا بھی ناشتہ کرو. چلو جی, میں نے بھی خود بھی پیاز کھانے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوثر اکیلے یا رضوانہ اکیلے, میں نے بھی ان کے ساتھ ہی کھانا ہے. ابھی میں ساتھ بیٹھا ہوں تو یہ ناشتہ کھا رہی ہے. اور ویور کہہ رہے تھے کہ آپ نے اس کے ساتھ ناشتہ کھا لیا کرو, وہ آپ کی وجہ سے بھوکے بیٹھے رہتی ہے. تو میں نے نا اس کے ساتھ ہی ناشتہ کرتا ہوں. ہاں, آپ کل وہ کام سے چلے گئے تھے تو اس لیے. اوکے کھائیں. پتہ نہیں کیا ہو گیا اچانک ذکیہ جو ہے نا وہ بڑے اداس ٹینشن میں ہے, کسی سے بات بھی نہیں کر رہی اور پڑی ہوئی ہے امی کی گود میں. کیا کہہ رہی ہے امی؟ بھائی میں نے کہا ذکیہ وہ آپ کی سسٹر کی پارا تو میں ادھر جا رہی ہوں نا شادی پہ, ان کا خیال رکھنا, پھر آپ بھی پریشان نہیں ہونا, آپ بھی دینا خوشی خوشی سے رہنا. ایسے بات کی تو وہ بہت پریشان ہو گئی. اور ٹینشن لے جاتی ہے نا, آپ گھر میں رہتی ہو تو اس کو خوشی آتی ہے, آپ چلے جاتی ہیں تو وہ 2 پھر دن کی بات ہے, اور میرا بھی جانا تو ہے, پھر میرے اپنے ہیں خالہ جی دیکھیں 2 بار کال آ یہ گئی. پریشان نہ ہو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ انشاءاللہ ہم جلدی واپس آ جائیں گے, ٹھیک ہے. ہاں اداس نہ ہو, بس خوشی خوشی امی ابو امی اور فرمان کو روانہ کرو. ایسے پریشان ہو جاتی ہو اللہ کی بندے. کام کر سمجھاتے اس ٹائم آپ ٹائم سے روٹی دینا, ٹھیک ہے, ہاں کسی بھی بات کی ٹینشن نہیں لینی. ایسے ہنستے رہنا. میں ادھر ہوں, کوئی بھی بات ہو مجھے بتا دینا, میں ٹھیک ہے میں ادھر ہی ہوں. باقی امی جو ہے نا جلدی آ جائے گی, پریشان میرا نہ تو ہوا جانے کرو. کو دل نہیں کرتا, میں بس ایسے پتہ بس وہ کل بول رہی تھی شکیل کی یاد آ رہی ہے یہ, میں نے کہا وہ بس ایسے ٹینشن لے کے رہتی ہے نا یہ تو ہر ٹائم. پریشانی بنتی رہے گی. اللہ مہربانی کرے اسے جنت جگہ دے. چلے آپ نے بھی جانا ہے آج, تیاری بنا لی ہے. کر رہے ہیں, ابھی ٹائم بہت ہو گیا کہ ہم نے 12:30 بجے اڈے پہ پہنچنا ہے. لیٹ ہو گیا تو پھر ہمیں 3 بجے اڈے سے نکلنا پڑے گا, اس لیے ہم چاہتے ہیں 1 بجے سے پہلے پہنچ جائیں. 1 بجے اے پی بھی جاتا ہے. وہ آپ نے تو تیاری مکھی ہوئی ہے, تیل سے لگایا ہوا ہے. اور تیاری امی نے تو نہیں کی تیاری ابھی تک. امی آپ کی دیر ہے اب. بس میں ابھی کپڑے چینج کرتی ہوں. شادی پہ جو ہے نا جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا ادھر شادی ہے وہ ان کی سب عرفان والوں کے بھائیوں کی, ہاں جی, تو ادھر کارڈ آیا تھا. جی کہاں گئے تو ہم جا رہے ہیں. کل سے کارڈ آ رہے ہیں ہر گھنٹے بعد. وہ رولا تھا نا بھی بارات کے ساتھ. پہلے وہ ان کے ابو نے کال کی, انہوں نے کہا کہ جمعرات شادی ختم, مطلب بہت شروع ہوگی جمعرات ختم ہو جائے گی, بس یہی کہا. ہم نے کہا شاید بارات پہ نہیں لے کے جا رہے, اس لیے نہیں کہا, ولیمے کا کہا ہے. تو پھر وہ ہم نے ابو کو بتایا نا کہ یہ ہوا ہے, ہم تو تیاری کر رہے تھے بارات کے ساتھ. پھر ابو نے شاید ادھر بات کی میری ساس کو, جیسے کہ محسن والوں کو پتہ چلا, تو پھر انہوں نے نا وہ نانی کو بتایا, جو دولہے کی ماں ہے ان کو بتایا کہ وہ تو تیاری کر رہے تھے بارات کے ساتھ, اور آپ نے ان کو صرف ولیمے کا کارڈ دیا.
پھر وہ رات سے وہ کالیں کر رہی ہیں. ابھی بھی ان کی کال آئی ہے کہ آپ بارات کے ساتھ جا رہے ہو, ہم بھول گئے تھے, ہم نے آپ کو بارات کے ساتھ لے کے جانا تھا, مگر ہم سے غلطی ہو گئی, وہ ان سے وہ بھول گئے, وہ انہوں نے صرف ایسے شادی کا کارڈ دے دیا. اچھا اچھا, تو پھر ابھی مطلب بارات کے ساتھ کنفرم پکا. جی. چلے ٹھیک ہے, جاؤ امی اور عباس. آپ کو کیا ہے, نہ ہنستی ہو نہ کھیلتی ہو نہ کیا. اچھا سوچیں گے کیا, جو فرمان جا رہے سو موڈ بنا کے بیٹھی ہے. نہیں آپ جائیں خیر. تو باتیں کیا کرو. کچھ نہیں, وہ بس خدیجہ فاطمہ کی ٹینشن آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کی طبیعت اب کیسی ہے. اللہ خیر کرے اب خدیجہ کو, ہم سب ہیں گھر میں, اس ابو طرح جان اگر بھی آ بیٹھتی رہے ہو ہیں. تو وہ سوچتے ہیں, کئی کئی باتیں ان کے ذہن میں آ جاتی ہیں. باتیں کرو, ہنسو کھیلو. نہیں کوئی بات نہیں ہے, آپ جائیں خیر خوشی سے. وہ میں نے کہا آپ دونوں جا رہے ہیں یا اور کوئی بھی ساتھ ہے؟ نہیں, امی اور میں. بس وہ ان کا ٹینشن نہ لو, وہ ایسے صحیح ہے, مطلب کوئی پریشانی نہیں ہے ان کو, بس وہ خدیجہ کی وجہ سے نا تھوڑا, اگر ماں ہے تو کیونکہ وہ رات سے جو چیختی رہی ہے, پھر اس کو ذرا سورو کے وہ شکایت ہو گیا, دیکھے جسم سارا یہ جو اس کا لال سورخ ہو گیا نہیں ہے. ہے, یہ ایسے ہی ہاں، دانے وہ لگے. یار وہ بڑاک ہوتی ہے گرمیوں کی. گرمی ہوئی ہے نا. گرمی کی وجہ اور سے. ایک ایسا کام کیا کرو, جب نہلاتی ہو نا تو اس کو گرم کپڑے فوراً جب پہنا دیتی ہو نا, کپڑے جب اٹھاتی ہو وہ گرم ہوتے ہیں, دھوپ پہ کوئی سوکھ رہے ہوتے نہیں گرم نہیں پہناتی میں, جو اندر الماری میں رکھے تو وہ پہناتی ہوں, وہ جو دھوتی ہوں نا وہ تو نہیں پہناتی. تھوڑی دیر بعد پہنا دیا کرو کپڑے, جب اس کا جسم سوکھ جائے. ایسے گیلے ہوں تو کپڑے پہنا دو, وہ بھی وہ مزید گیلا کپڑا بھی وہ مزید وہ نیچے اثر کرتا ہے, جسم پہ گیلا نا وہ اور بس سکھا کے وہ جو تو اس کا جسم, پھر اس کا کپڑے پہنانا. پھر وہ کوئی لے آؤ اس کو ٹیوب شوب لگانے کے لیے, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. انشاءاللہ. آپ نہیں بول رہے, کیا وجہ؟ کچھ نہیں. آئے ادھر بیٹھے, ہم نے جو ہے نا کچھ نہیں کھانا پینا دیا, پھر چلے گئے. نہیں کون ابھی سے وہ کھانے پینے کے لیے آئی تھی, میں تو بس ویسے بیٹھی تھی ادھر امی جان کے ساتھ. دعوت پہ تو آئے تھے نا ہمارے. ہاں, کھیل رہی ہو؟ میں پانی پہ مجھے پیاس اچھا لگ ٹھنڈا پانی کیا نہ کیا؟ ہاں جی, برف لے آئے تھے. ہاں ہم لے آئیے. وہ آج اپنے ہاتھوں سے پانی کا گلاس تو پلاؤ. نہیں ہو گئے ودی پاما. گئی ہوئی ہے. چلو اس کو میرا نام بول دو, بھی گلاس ایک لے آئے میرے لیے. ہاں جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سمیہ کو کھانا پینا مل گیا, سمیہ سویا دکھانے لگے. کھا پی لیا, ناشتہ ہو گیا سمیہ. سب ویوہار جو ہے نا خوش ہوتے ہیں سمیہ کو دیکھ کے. دیکھو کیسے کھیل رہی ہے, سمیہ بھی کھیل رہی ہے. سمیہ آج مما جانے والی ہے. نہیں 2 دن لاتے آئے شادی مکسی والا سے. 2 دن تو لگا کے آئیں گے نا, 2 دن تھوڑے ہیں. 2 دن لگاتے شادی مکسی والا واپس. سمیہ کو تو اداسی ہوتی ہے نا جب امی جان جاتی ہے. نہیں اس کی بہن ہے نا. یہ بات ہے. کون سی والی بہن؟ آپ یا استیانہ؟ میں. جی ہو, کہتی ہے سمیہ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں ابھی زندہ ہوں. ہاں جی. آپ خدمت کر لو گی سمیہ کی. ہاں جی میری بہن ہے, میں خدمت کر دوں گی. اتنی بڑی بات کہہ دی ہے, دل کو قرار ہے. ہاں جی. چلو اس کی خدمت ایسے کرتے رہنا, اور اللہ پاک جو ہے نا ان کی دعاؤں سے گھر میں رزق کی برکت دیتا ہے, اور اللہ پاک بخشش کرے سب کی. یہ ہماری معذور سسٹر کی جو ہے نا دعائیں ہیں ہمارے ساتھ. ہم بھی خدمت کر رہے ہیں جتنی ہم سے ہو رہی ہے, اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے. آپ بھی کیا کرو, استعانہ کے بھی ساتھ ساتھ. استعانہ آپ خاصا گندے. ہاں وہ کچھ اس کا عقل ہے, وہ چل پھر بھی سکتی ہے. وہ چل پھر سکتے ہیں, سمیہ نہیں, نہ لا سکتی ہے نہ چل پھر سکتی ہے. ٹھیک ہے سمیہ, فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, رکیہ ہے آپ کی خوب خدمت کرے گی. ٹھیک ہے, دیکھ بھال کرے گی. ہم بھی ہیں, پریشان نہیں تھے نا. ٹھیک ہے, مما مان رہی ہے. اچھی بات ہے.